Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi amin. Penjelasan saya tapongkor ampun lestari tentang masalah wasiat dan isok. Wasiat sarang isok apesan kain tu ampun lestari jelasaki samangken ngale dekah kita buah kami nikah bab nerangaki tentang masalah pernikahan. Dan gula insyaallah dikian maja asa simpel lah deki lebih banyak isi kalaban rempek bersama saus karena kento hukum nikah kan itu eki karena semakin oso maring akabinjukan banyak perkawinan di jagati pun apa beda masalah pun apa ngiring rempek bersama karena penting kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab Kak Dinton nerangaki banyak-banyak hukuman nikah ben bareng-bareng sia hubungan kalaban nikah. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi. Dalam sebagian kitab salinan matan Kak Dinto adabu wa ma yattasilu bihi. Punten adabu wa ma yata'allaqu bihi. Setana pada itu. Minal ahkami nyatana dari banyak-banyak hukum wal qadaya ben banyak-banyak potosan. Wa hadhil kalimatu tining panika kalimat sakitutun panika geger. Yakni tak disebut teki nengi salinan tak disebut teki esa bagian salinan matan tak disebut teki wan nikahu tining nikah yutlaku panika kocaki pona panikah lugatan dari ara-ara bahasa alat dhammi atas makna akompol wal wat'i ban awati wal aktiban akad. Secara bahasa nikah kadintoh bisa yarta'e kalaban akompol, bisa yarta'e kalaban awati, bisa yarta'e kalaban akad. Jadi secara bahasa nikah kadintoh bisa aman awati, bisa aman akad, bisa aman akompol, lapol kompol. Wayut laku banyak kocaki pun apa nikah syar'an dari arah-arah syariat ala akdin atas akad mustamilin seanyimpen alal arkani atas banyak-banyak rukun wasyuruti dan banyak-banyak syarat. Secara syariat istilah itu nikah adalah akad seanyimpen dek rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Mana bini dalam kitab selain kak itu akad seanyimpen istibahah ngauliyaki laki bini keangkui ngalakoni hubungan laki bini syariataki kalaban agama Islam. Al-aqdun mustamilun ala istibahah atas ngaule ala lakon akompol laki bini seampun syariataki dalam agama Islam. Wan nikahu tining nikah kain to samangkin hukum. Wan nikahu tining nikah mustahabun banika sunnah hukumah. Sunnah ekandi liman ekandi orang yahtaju seputo pasera orang ilahi dek nikah puto nakilla bitauqani nafsihi kala benterona abana orang lil wati dek awati wa yajidu ban mangki pasera orang batahu dek biayana nikah kamahrin akatia maskabin wa nafakotin ban nafakoh hukum nikah kadinto sunnah gela bagi orang selakar puto akabin puto etemona puto ampun tero abekna mempunyai kecondongan diri keangkui awati tero jima marnika ban lakar mempunyai biaya kadinto meliputi mas kabin sarang nafakoh kadinto hukum sunnah. Estona manabi dalam kitab fikul manhaji kadinto hukum nikah kadinto banyak sunnah kadinto sunnah kadinto pai beda koyit lain kian nengi dalam fikul manhaji mana bisa kirana orang ki furu wanika setero awati cek saking anak tak anikah tak keker kazina Kadang itu sunnah Nabi ampun sakirana tak nikah pas keker kazina keti hukum wajib pasan.
Karena cek saking ngabasta anikah pas keker kazina paneka hukum wajib anikah. Beda makroh. Makroh karinto fa'in fukidah fa'in faqada maka lamun nyepiaki pasira orang al-uhbata deka biaya nikah lam yustahabba maka ta'i sunnataki ponapa nikah lahu deka orang lam yustahabba maka ta'i sunnataki lahu kandi orang an nikahu ponapa nikah. Mana bita andi biaya mas kabin ta andi nafako ta andi maka wanika ta'i sunnataki punten. Mana biningi tapi masih beda berbidaan beda sengas mamasuk kain toh dalam masalah khilaful aula artinya mana bi ta andi biaya kita andi biaya terro akabina king tandi biaya ento beda sema masuk ulama dari kata-kata lam yustahab kan itu ta sunnataki beda sema masuk ke khilaful aula beda sema masuk ke makruh karena khilafus sunnah ento makruh. Tapi rata-rata yang banyak ento kebanyakan mas kabin sareng nafakoh untuk fi yaumin nikah walailatihi banika tanggung ring tua kebanyakan mas kabinna ibu jiring tua termasuk ten gole TV kan padahal akatia biaya walimatul arus kak disab biayana kau tuh dari silake semestinya kan benih-benih dari ring tua semestinya tanggung silake biaya bangantan biaya kebay kan ben kebay kadin toh yang kita seje macam pokoknya pun salameteun rek padana sama sanika kan ngunceng wan orang salameteun akabin kita usah kose beda tanda-tanda na bunten tak usah ben lain-lain na rek kan ento di luaran wampun lekadin toh hukuma akabin ben akabin kadin toh ta masuk lalampan ipon Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi kadin toh adebu beda empat lalampan nah para utusan saya pertama yang kika dinto asiwak panapaan lalampana arbaun min sunanil mursalina Arbaun min sunanil mursalina al haya'u wa ta'attur wa siwaku wan nikah. Beda empat setetila lampana para utusan yang kibane kaya antara nasitung maneka haya sifat kodus, nomor 2 ta'attur maneka ngangkui rom-roman, nomor 3 asiwak, nomor 4 maneka akabin. Mana bisa bagian ulama Imam Nawawi kaya itu adabu Imam Nawawi kaya itu adabu dengan cereng ilmu kaya itu mate ning antarana dua pawang orang bini. Tapi tanggapi sarang Imam Suyuti rekan inti asal ilmu ya'isul ilmu baina fakhidain nisa. Menurut Imam Suyuti ilmu kadinto bisa odi antarana dua pawang orang bini. Itu beda perbedaan ulama lah karena kan. Yang banyak-banyak orang bini. Tergantung nurose kamar kan mana bisa kaula kan kinoro Imam Suyuti we nyamanan corakna sesa terus epon wa yajuzu ban kenging lil hurri kan di orang merdeka ayajma pon apa ko tungompol lagi pasira orang merdeka baina arba'i haraira yantarana 4 banyak-banyak orang bini merdeka fakot make bisa awas orang merdeka situng lalaki merdeka situng baneka kenging ngompol lagi 4 orang bini merdeka batasa kan to artinya satu orang laki-laki kengeng araji 4 kengeng itu araji 4 illa anta ta'ayyana al-wahidatu fi haqqihi angin kotutan toh al-wahidatu puan apa orang bini situng fi haqqihi ningi hak ke orang kadin tohur panika hisafihi nakatia kabina orang se
gendeng. Wa nahwihi benumpama safih mimma nyata dari barang nyata kofusikan tek apa ma alal hajati atas kebutuhan, kecuali orang sekun khusus ngabin situng orang bini agar dia orang gendeng nengibab mahjur ale kadis sama nabi orang gendeng yakni tak uning dengan tak rosid gendeng banikah kun cuma oleh kabin situng orang bini mana nabi tak gendengan kan tuan sobung si gendeng ada kan yang terkagapi artinya rosid dan kagapi maka kengeng gak angkui akabin 4 orang kengeng yang samakin jadi masalah setona manabi Ola pernah iskal ya. Kenapa poligami atau akabin lebih dari situng samangkin ya katuan perkara coba ya. Nggak samangkin. Padahal dan kula macan ini sejarah-sejarah orang lamba nika rata-rata kebanyakan nika kai jujuk-jujuk nika kabin 2, 3, 4. Engki kai nagula nika tak telok rajina. Kai nagula. Mana bisa kona-kona kan mak bisa tak mendapat kecaman dari tetangga atau basiran ini mak bisa ternyata beda saya jawab pak kalau beda kia saya jawab aja engki anu ke mon lambat nikah sobung HP jadi tak temu benar orang tak menyebar luas kabar bahkan satisa dengan tak temu ten jaga biningi dalam satisa nih karena kita tersebar luas ban boleh kita tak terkontaminasi kalaban kabar-kabar saya lewat dengan media sosial ya kan? Sinetron berpengaruh. Saterusnya pun weju zuban kenging lil abdi kan di budak laki kan walau mudabbaran sanajan budak mudabbar au mubaddan atau budak mubaad au mukataban atau budak mukatab au muallaqan atau budak saya gantung aki ituhu pun apakah martikaan nabi nis bisifatin kalaban situng sifat kenging aya jemaah pun apa kutu ngumpul laki basira budak bainas nata ini antarana 2 orang bini ai zaujata ini tegese 2 bini fakot maka bisa was mana bi budak panika cuman kenging ngumpul laki 2 bini artinya kenging araji 2 berak tak sampai pampak punten mana bi orang merdeka kenging sampai pampak wala yang kihuban oleh anikah hal huruf pasti orang merdeka amatan dak kabudak amat dak kabudak bini ligerihi kan di lainna hur illa bi syartaini angin kalaban 2 syarat ada musadaqil hurrah saya pertama nikah tadekna mas kabin reng bini merdeka au faqdul hurrah atau tadekna orang bini merdeka au ada muridaha wa tabat adana ridana orang bini merdeka bihi kalaban hur. Saya pertama ento orang merdeka orang laki-laki yang merdeka tak oleh akabin ben budak bini yang dikna orang lain mana bian dikna tibi tak perlu kabin langsung wetik langsung tak apa akabin ben budak na orang lain kecuali kalaban 2 syarat ngabin budak kento mana bi orang merdeka tak kenging kecuali mencukupi 2 syarat. Saya pertama tak kelar dak kamas kabinna orang bini merdeka tak andi dak kamas kabinna orang bini semerdeka karena mesti mudaan mana bi budak wanita kamas kabinna ben orang semerdeka levelnya atingkian hurrah daripada amat otabah ning itisakeun kan subung orang merdeka budak kakapiwasan au faqdul hurrah otabah beda ring bini merdeka keng dae kenda ieu au ada murido habihi tak wajur entah apa syarat si nomor 2 wa khauful anak takok keker dak kazina nikah artinya mun tak akabin bas dikit tahu keker kazina maka furu oleh engki mun ki tak takok kazina dengan ki tinggal tak usah akabin gelo apu asal itu terusan ai beda terusan pun mana bi apu asal ento bisa napa nyengket syahwat bisa nyengket syahwat kalaban apu asal ento bisa nyengket syahwat. Ai zina tegese zina muddata faqdil hurrati baktona tadana orang bini merdeka. Wa taraka beningkal al musannifu basiraki musannif syarta ini dak kedua syarat. Akhara ini selain ahaduhuma jining salah situ syarta ini akhara ini alla yakuna panika kutu tadak tahtahu panika ibabana hurratun
pona paring bini martika muslimatun sa Islam au kitabiyatun atau kafir kitabi ahli kitab tasluhu sepantas pona pa hurrah pasirahum hurrah lil istimta'i kangkui ekalak nang senengan. Saya pertama beda syarat tambahan gitu. Beda syarat tambahan ke musannif ka ento ningkel kadua syarat selain. Syarat saya pertama ka ento kotu tak andi raji se Islam otabah kitabiyah. Mana biampun andi bini meskipun tak mampu artinya nambah nih kan. Nambah maka tak kengeng punten meskipun mencukupi syarat sebelumnya yakni tak mampu ka mas kabina orang bini martika takut keker ka zina takut keker ka zina maka pas tapi ningi yatina gani ka beda orang bini martika se Islam ini andi raji keng kontro nambah maka tak ngenggut. Si nomor 2 wasani Islamul amati allati yang kihuha. Si nomor 2 Islam ma orang bini atau budak amat se ngabina pasirah hurrah hadaka allati yang kihu se bekal ngabin hadaka amat al hurru pasirah orang martika. Si nomor 2 budak se kabina kotu Islam tak oleh kitabiyah tak oleh kafir. Fala yahillu maka tak halal li muslimin kan di orang Islam amatun pun apa pasira budak amat kitabiyatun se bangsa kitabi. Panik gareng. Jadi beda dua syarat lain. Saya tak sebut lagi sareng ke musannif ningi kadinto kan saya pertama kadinto gotu tak andi bini lain se Islam atau se kitabi. Si nomor 2 kain toh budak bini saya kabina kotu Islam agama kitabiyah tak oleh punten tak halal. Wa idza nakahaban bila ngabin basira orang martika amatan dak ka budak bini bisyurutil madhkurati kalaban banyak syarat sampun disebut tuma ai saroma ka pas kare-kare soki kempang basira orang laki martika kadinto wa nakahaban akabin basira orang laki kadinto hurratan dak ka orang bini martika lam yang fasih mangata rosak nikahul amati pon apa nggak perkawinan nah kalaban si budak amat gelak ring. Samangkin mana bi orang laki martika gelak tolos ngabin budak bini kalaban syarat-syarat si ampun disebut lagi ada yakni ampun nyokowi syarat pas akabin ternyata kabudi hari pas soki pas ngabin orang bini martika maka perkawinan nah kalaban budak amat seningi awal panika tak rosak punten pakun tetap besar ya. Kadinto nengi masalah pernikahan kitabiyah pernah beda saatnya apa gula. Cuman sampai samangken kengir yang mana biar rempah ya katipan apa. Di zaman sekarang bolehkah kita mengawini ahli kitab ya? Kristen atau Yahudi di luar agama kita? Kitabiyah istilahnya kalau dalam kitab Fathul Muin panik kengeng ngafir akabin sareng kafir kitabi cuman kak disa kotu uning ka bogotuana se anu deh kau bengetua se pertama se masuk deh ka Kristen kotu uning mencoba sih mana nabi tak uning kipada ben kafir harbi tak kengeng kapin kan semakin banyak orang ngabin ben Kristen akabin ben Kristen mana ini kah perlu kita bahas bersama aja tipon apa nih masalah kabin nih sampun apa nikah beda pembahasan tentang masalah hukum ngabas orang bini aurat orang bini kabudip nih semakin cukup dulu sampai sakadinto dari beten gaula bab nikah ngireng je mana bi beda saya oneng gentoh katipun apa konsep pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang non muslim yang masih mempunyai kitab seperti Kristen mempunyai kitab Injil atau Yahudi itu mempunyai kitab juga di zaman sekarang kengenga kisah kadin toh dari badan gula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.